Are you going to burn them too? We Muslims, we don't burn Bible. Our Quran and our beloved Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, what teaches us to respect other religions. If you don't know about Islam, read and ask. Don't judge us from outside. Don't judge by cover the Quran. Open and read it. I want to address this to whole humanity. We Muslims, what our religion teaches us, to respect other religions, to love others, to be kind to the others, to be humble to the others, to help others. I may made a mistake as a person, but my Quran doesn't have any mistakes. And my beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he didn't teach me any mistakes. Almighty say, subhanahu wa ta'ala, La ikraha fi din. It's in here. There is no compulsion in a religion. You have yours and I have mine. I respect yours. I want you to respect mine. This is what humanity needs. You have your own and I have my own. You want to know mine? Just read it. Read about it. It's so sad. Shame on you. You burn the Holy Quran. And I want to say thank you to each of you and all of you. You stand with us. To each government to stand with us. And you give your speech. What happened in Sweden is a big mistakes. And I want to say thank you to the Turkish government. May Almighty reward him. What we need here, respect one another, love one another, help one another, be kind to others. This is what we need. This is what needs the world. Believe what you believe and I believe what I believe. ቁርአን መመሪያችን ነው ተቀብለናል ሀብቶቻችን ለርሶ እንዲወስዱ ፈቅደናል እኛ መዲናዎች ለርሶ ቃል ገብተናል ወዲያ ከድር ምላሹን ሰጥተናል Akasiman dira waita kingalu ajaib ni jara yeronta ilalu undi ada jara samitul kajelu hasbunallah jada wa ni'mal wakilu jadan jarribu wa rabbir rakajelu ndake himet namti chedura andu felalu indandamu jede jara kanalulu bodanu fintolu jarribu hannata talim በቋንቋ በጎሳ አንደናበርም ዲናችን እስላም ነው እኛም ህዝብ ሙስሊም ከዚህ ውጪ ሌላ የለንም ሌላ ስም ማንንም መሐላችን ገብቶ አይለያየንም እስላም አንዳርጎናል ንከፋፈል ከነብዩ መንገድ የለም ወለም ዘለም ወህዳ ነው ፍልስላም እኛ ሙስሊሞች ነን አንነጣጠልም আমি যখনই শুনি আমার মন ভরে যায় শোনো মুমিন মুসলমান পড়ে দেখো না কুরআন কত শান্তি পাওয়া যায় কুরআন মধুর বাণী প্রতিটি হরফে দশ দশ يا الله قال القرآن سويد الله بيفا ليهم تبقى تدرقوا لتسيكاتا لباتشن كالقصة لباتشن كالازنة لزيه قداي يملكتنا البلندن ساچن كالاسما يماناچن السلام عليكم
ما ديسني سبوم ما خيسة خبجا برباني جو إسلام ما ديسني وفد خيسة خبجا برباني جو إسلام ما ديسني آنغو خيسة خبجا برباني جو إسلام ما ديسني كابين خيسة خبجا برباني أذلنا الله ربي نوتي كيسا جي جو إسلام ما ديسني سبوم ما خيسة خبجا برباني جو إسلام ما ديسني وفد خيسة خبجا برباني كل يومك للشعب وداد ليكن ربك للأرض مداد للأرض مداد قدم أنت فكم عبر ليكن يومك للشعب أبدا ما حي ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حييتنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا غنيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مجاهدا إلا نصرته اللهم عليك النصر نصر من الله وفتح قريب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. Alo. Alo. Efendim, Hanımefendi kiminle görüşüyorum? siz kimi aramıştınız? Hanımı arıyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Efendim, በዓለም ዙሪያ 50 ሚሊዮን ሰዎች ቁርአንን ሸምድዶ በቃላቸው በልባቸው ይዞታል። ልበርዝ ካልክ የ7 ዓመት የ5 ዓመት ሕፃን ልጅ ያስተካክላል፣ ያርማል። አንድ ሰው ቁርአን በቃሉ ሸምድዶ ሲያበቃ ሰርቲፊኬት ያገኛል። ታዲያ ቁርአንን ብታቃጥል እኔን አታቃጥል። ቁርአን በወረቀት ቢሆን ኖሮማ ባቃጠሉት ነበር። ግን በልብ ኢና ነሕኑ ነዘልነ ዚክር ወኢና ለሁ ለሓፊዙን። እኛው አወረድን እኛው እንጠብቃለን። በሰው ሳይሆን በአላህ ነው የምንጠበቀው። አዎ ክብራችን ስነካ ልንናደድ እንችላለን። ግን ብታቃጥሉት፣ ብታወግዙት፣ ብትሰድቡት ምንም ማምጣት እንደማትችሉ በእርግጠኝነት ነው የምናውቀው። አንድ ሙስሊም በቀን ሳያነበው አይውልም። 5 ወቅት ሰላት ላይ ይደጋግመዋል። በአመት ረመዳን ወር ውስጥ በአፍሬጅ አንድ ሰው ብቻ ቢያንስ አንድ ጊዜ ቁርአንን አንብቦ ይጨርሳል። ሳይንሳዊ እውነታዎቹ፣ አገላለጹ ስታነበው ካለህበት ሁኔታ አንጻር አንተም ማውራቱ፣ መድኃኒትነቱ፣ ህግጋቱ፣ አንጻራዊነቱ አልፎ ተርፎም ዜማው በቀኝም በግራም እንከን አይወጣው። يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يا الله برهان بتنفاشاتشو اف بلو لياطفو يفلغال. يا الله برهان ግን ሙሉ ነው። ካፊሮች በጠሉት እንኳን وجو ارجما ربي صلى الله عليه وسلم مناما التلوفي يا نور الدين أمة لمان نركسو دي مخنا نرى دورجي جين ارجما ربي صلى الله عليه وسلم يرو خنا نور الدين دمك سبحان الله ارجما ربي مالت مدة جي رفته الريبة ديبي أما ارجما ربي لما فادي بي يا نور الدين أمة لمان خنا نرى دورجي جين يا ربي مالو ما مالتي دي خي أما الريبة ديبي وقصدي ارجما ربي تلوفي أمة لمان خنا نرى دورجي جي جرى لمان تكو أجر سيسيج يرو خنا نور الدين محمود يقدم مكبودا اتعانا ساتوكو بيرادو في اتهمي ارجما ربي برمناما ندو في اكننا نجي ملي مالي مي اكمين قولاجي وقاقافتو مال جين اتعانا خون مدينة ارجما ربي لكو قبدا ارجما ربي ركوتو يسمو دتشاجراتي مدينة ارجما ربي لكو قبدا جين ارجما ربي يقدو يا متى البشن تريجر ابي خيروتن متى البشن تريجر يرو خنا نور الدين محمود هدية خان ستوتا مربا مخان خان جيفتي خان قبته لكي يجوا بيا مدينة لكي أمة مدينة يامي ومني مدينة إسا زيارة يجوا أميرة وانتي يفجر إسا زياراني مال جين أمة هناك هذا فكيف